Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, sedaja para sepuh, sedaja para tretan anggota Majlis Ratibul Haddad sesangat badan kaula muljiaki langkong-langkong daga ajunan simulja fadilatul mukarram Al-Habib Uthman Al-Baiti ajunan simulja Bahaji Syarifuddin ajunan simulja Bahaji Quddas ben sedaja para sepuh, para kakak alik sesami apolong nengka dinto majlis sedek sedaja najukan sangat badan kaula muljiaki ngereng sami-sami pada ngaturaki puji ben syukur daga ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekadima Allah Subhanahu wa taala terus aparing rahmat serta nikmat dagaten kula ben panjenengan sedaja saengka tetep den kula ben panjenengan sedaja sabe nang tempat sebekus majlis sebekus pateti orang selalu semangat ben istiqomah hadir nang acara-acara semulja ben acara-acara sebekus melarmu ke kadin tok sedajana tetia tandah ben sebab dan kula ben panjenengan sedaja pagi akumpul sareng orang-orang sebagus amin ya rabbal alamin. Tak ketinggalan ngiring juga ngaturake selawat ben salam daga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dan kula ben panjenengan sedaja tentana kudu selalu dadi orang sebisa banyak selawat ben salam daga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang banyak solawat dak Gusti Kanjeng Nabi aropa aki selasi tong tante kasamana orang kak dinto dak ka Gusti Kanjeng Nabi bene cuman namung semak ya alam dunya tapi pagi juga ni dak pagi sareng Gusti Kanjeng Nabi bahwa orang saya paling semak tempat kok pagi orang sebanyak solawat kasengko maka dari kak dinto setiap pada pepangkian ana pemak selalu solawat dak Gusti Kanjeng Nabi bene kata conten kula ben pancinaan saja terus semak dak Gusti Kanjeng Nabi mon di alam dunya kantos pagi ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ban pala ko oningin bahwa ten kula ben panjenengan sedaja kudu dadi umat selalu bisa atoro dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun Nabi bahasa kitab atau bahasa Arab bisa kenal kalaban ittiba. Panapa ittiba kadin to atoro dak kalampana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atoro dak kalampana Gusti Kanjeng Nabi tentana bener namung cuman perkara-perkara akati bojeng, pasa, zakat ben semacam hunten. Kelanon sampai nang masalah na perempegan jeding kak dintok dan kula tentana kudu atoro lampaipon Gusti Kanjeng Nabi. Karena sedajan kemudian ki koordinaten kula ben panjenengan sedaja saari ben semalam nika sedajan ampun yatur. Paringin uning cara na sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panapa boleh cara na abajeng, panapa boleh cara na apasa, cara na tedung iba lain, cara na adeer iba lain, cara na nginom iba lain, cara na masuk ke jeding, keluar ke jeding, bahkan cara na akela iba lain. Dan kula ben panjenengan sedaja. Bahkan Gusti Kanjeng Nabi dari na ngangkep dah ka umat sampai perkara-perkara se kelanon mungkin dan kula ben panjenengan sedaja ento banyak lupa, banyak tak perhatian dek perkara itu kenapa mutin sedang Gusti Kanjeng Nabi enggak sedang Gusti Kanjeng Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madabu ana lakum mithlul walid ana lakum mithlul walid engko rek kakek paden bapan kakek debun Gusti Kanjeng Nabi engko rek sebagai bapan kakek fa idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti fala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha. Maka tatkala beende kapi antara apa adeng tebun Gusti Kanjeng Nabi. Kelanon antara AWC maka jak sampai kijak sampai adep kiblat benjak sampai mungkor dari kiblat. Namun hadis kak dento hikmat saya oleh serang den kula ben panjenengan saja kelanon sampai perkara na kan tepa ada sampai perkara na AWC nika paringin cara serang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa najan umpama dan gula ketipu apa jeding kare adep bere kak desa jeding kare adep temur tak apa mana jeding kak desa aneka hadis bagi orang yang saya AWC tegel lapangan saya tak ada penutup sama sekali hadis maka tak oleh adep ke kiblat ben tak oleh mungkoren kiblat sampai perempegan kenapa boleh sampai perempegan kelanon perempegan akemi asan nih sareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gula ben panjenengan saja di peringatin paringin cara sehingga kenapa sehingga dari kula ben panjenengan sedaya selamat ki bersaya alam dunya juga bersaya pagi ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala
Karena pada sitong kejadian Gusti Kanjeng Nabi kak dinto alum mempa aja dan sareng para sahabat esitin kuburan. Maka oning-oning ketika Gusti Kanjeng Nabi lebat esitin kuburan, alum mempa esitin kuburan nika motek papana korma, motek carancak aja saya mangken. Kenapa sih terjadi? Eta cekaki deka kuburan sedua nika. Matur sahabat, kenapa kak dinto maksudnya Gusti Kanjeng Nabi? Kenapa jenengan mi mundut papana korma mi eta cekaki? Ida bu aki innahuma la yu'adzabani. Ada sedua dia pola seksa. Maka kok nyabe papan kormare selama papan kormare beca papan kormare seminta aki sapa ora dek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Milana sareng ahli sunnah wal jamaah mutut dari dalil hadis kak dinto dadi dalil bagi tahlil ben semacam hadis. Pana boleh orang yang mau siasin, saya mau sekolah ben semacam. Ini ka papan korma. Cuman eta cek kaki bisa dadi manfaat dek orang sing bade dalam kuburan pana boleh dan kul ben pancinan setuju selama 7 hari apol kompol mau Quran mau tahlil ben semacam sedajan gencerna kira maki deka orang sing bade dalam kuburan insyaallah kak dinto pasti dapat deka orang sing bade dalam kuburan. Mangkana boleh deka hadis kak dinto. Oke. Eda baki sareng Gusti Nabi area orang dua sing bade makam dia seksa. Sedangkan orang sing seksa benikin karena matain orang. Benikin karena zina de Gusti Nabi. Bon ya alaku dosa sejak rajin bunten. Cuman orang saya berada dalam kuburan ni kan saya pertama karena yamsi bin namimah. Lambek salah sitong area lebur tunggu tu orang. Matokar boleh tetangkan, matokar tereta, matokar orang-orang ya tu. Saya nomor 2 karena la yastabi'u minal bauli. Saya nomor 2 saya seksa lemah kamre pola na lambek mun akan minta teman epatotok. Aneh kah kalau kelanan kalau kun masalah akan minta epatotok, seksa sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anapa? Pas sampai bahaya sekak dinto karena mana bi kami nak kita ipototok berarti ibadah kalian kami. Bila ibadah kalian kami otomatis sarungan najis, salah somlan najis. Bila abajang abek najis tak sah bajang apa? Karena termasuk di syarat bajang orang kak dinto kudu soce. Kenapa saya soce? Soce badanna, soce angga udah, soce kalampin, rasomna sayang kui ban soce pabajangan. Kau tu soce luar dalam buru orang ini kak bajang sah bajang. Mana bikin ibadah saya najis salah sitongan ini kan maka bajang bajang tak sah. Bila bajang tak sah meskipun orang nikah bajang, padahal tinggal bajang apa? Percuma bajang jalan tak sah. Maka ada Gusti Kanjeng Nabi istanzihu minal baul. Ayo kaki ngambil bersih kapi dari kami ada Gusti Kanjeng Nabi. Fa inna ammata adzabil qabri minhu. Karena kulakun banyak orang yang seksa di dalam kuburna, nyak banyak seksa anak kubur ya gara-gara apa ada Gusti Nabi minhu gara-gara kami dari kami ini kah? Dari letakna kami sekitar totok milana termasuk boleh son ada orang yang kami ini kayak son ada kita oleh kami cing mancing teretan jaga aja kau tu kami toju kenapa palon kami toju nih kak karena itu bagi kita mana bi orang kami toju ani ke lebih cepat matotok kami nah mana bi orang yang kami mancing nih kasalangki mana bi kita letek mana bi tak let belerit kami nah ben orang mana bi kami mancing nih kadang-kadang kami beresiki akare. Pelahanangan ni kan gula tak ada seban manjinan saja. Ni kan mak bisa ki beri sececer gara-gara gula saya kami tak toju. Melana mana bi kelanon mana bi kami ipakon pabere ka bun kiri. Karena kanang kami ni ke bagian padang ni kayak tabu ibun kiri. Tapi mana bi orang kami kelanon, mana bi orang ningkong saat dinto. Pas abak senika ipabere ke bun kiri maka sedajana aneka lebih cepat keluar. Ni kapal lona kiban hikmah ison dadakin sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kul ban pancinan saja mana bi apa dengan ada kami pakon kami ju toju maka aba lidak ka pembahasan kami ini ka penting teretan orang kami ini ka kudu hakela setero soce beni bila kami totok ki eles bulas aki kan bungkanan pas soce bunten beda cara nah umam panjenengan ten kula gila tak mangki panapa king biasan kula mana bila tak notot elit tulitaki kor tepak saya tulitaki ini ki bisa sah ki bisa bersih namun tak kok kalau kunden badan itu tulitaki sekalian berasa mari ini kak ki orang syarat temila nah papangkian mangken dan kalau pada waktu ini kak karep 7 menit terus abah sokon ni tentang cara nak akela mana be akela sarang aing ini gempang akela sarang aing kor la totok kemina kor la totok pada ngaben semacam ni sarang sampean la akela seram aing awat ada kahenam pon lah sarepon tak banyak cara. Yang penting kahenan elang. Kati kenapa jalan kahenan si elang nih kak? Bila eka rasa kelenon, bila eka rasa lah agar pada yang matur, lah kasar. Bani sampai pulau kemana bireng guswas sampai butuh sudah aja burin. Kenapa? Karena lo ambu sekali saya yoso. Sabun dek tak ada ben saya pakai lah pun tan. Kalau
Jeleng aki kelenun kan mana bi beda kotor napa kun lecen rasana. Bila lah tade cen lecen berarti ni kala lah tade. Umpama ni kai sabun ngabi banyak ki pak kun beda karen ki beda karen bau. Pani kan sepora ampun. Jadi lah tambu sekali saya sabun menikah ki beda. Pani kan sepora. Intinya aja was-was nih kan mana bi sarang aing, mana bi sarang salayana aing, bisa akela kalaban sarang salayana aing bisa akela sarang salayana aing. Cuman beda syarat tuh. Beda syarat tuh. Saya pertama ide buaki, aneka saya koca istinja bil hajar, akela kalaban betoh. Atau kata lain istijmar. Istijmar ini kasih paling tepat, akela kalaban betoh. Mana bi istinja nih kak makna lebih umum, bisa akela kalaban aing, bisa akela kalaban betoh. Mana bi akela kalaban betoh nih kak, kau tu aja ge senapa perkara, kau tu aja ge belu perkara. Saya pertama, ayyakuna bi thalathati ahjarin. Di dalam Safina, kitab Safina ada baki. Saya pertama, kau tu akela kalaban telok betoh. Bi thalathati ahjarin kalaban telok betoh. Dalam sarana kitab-kitab sarana Safina, au fi maknahu. Atau meskipun benih beto, dalam makna beto. Kenapa maksudnya makna beto? Barang silakan statusnya mirip sarang beto. Kan parlon gila nih kak, saya yakin kau tu barang saya geli, kau tu barang saya ngelet, benih barang saya lecen. Jadi tak kau tu beto. Contoh ketika apa mana bi zaman modern ketika ken tisu, tapi tisu sih genteng. Benih tisu basah, tisu sih kering, keng tisu sih genteng. Kepala pasio kak di salah abek tebel. Mana bisa kan dua buan bila isar bedaki langsung rantas kali saya bedam pon lah tak bisa kisah. Berarti lah tak teku pon. Tisu pasio saya abek gerak desa. Cara nak daun nika tak hanya mata gerak daun menika. Thank you. Mana bi bungkel lah umpaman kategori les boleh sakit bungkel lah. Kalau tak sakit pelandangan nika ki gerak ki. Mana bi daun nika rentan apa? Rentan pecah, rentan beda, lecen boleh. Tak nyerap. Oke. Tadi ngisel anguk ngalahin apa karena ngisel nih ser juga. Jadi saya pertama aku tuh kalaban telok beto. Umpamanya makin pertanyaan makin ten gula agak duit menabi telok beto. Saya bade beto sitong yang abek raja tak apa. Yang penting mana bingang kue bareng sitong kau tuh dari 3 sisi, paham? Mana bingang kue telok betong kita terserah pohon sitong bersih semua mana. Keduaan bersih, keteluan bersih ini cukup. Umpamanya sitong bersih, kedua bersih. Bila keteluan ini tak bersih, nah pun nambahin boleh betul. Pokoknya kau tu telok. Oke. Lah umpamanya betul nih kak ning sitong. Nih kak contoh temen ini saya bagi vulgar kilo nih kak ketonjuk bae nih kak. Nih kak betul ning sitong tak mangki betul si telok. Nih kak kalau ben telok sisi nah, telok arah nah. Tapi yang betul raja, sini ke dimin. Nih kak pelanangan. Dikosot. Koncon kisah, lah tak ada ijiling aki, kosot boleh. Cok ni kak lah bersih sitong, pakun kau tu kosot boleh, bersih, kosot boleh, bersih. Ni kalau star yang pon. Betul mana tanah apa ada? Oke. Jadi mana bi kengin, mana bi sitong beto, kau tu telok sisi. Artinya mana bi sitong beto pakun kenang se ibu liraki kalau kun yoswaki telok kale, ni kata cukup. Apa? Karena saya star ibu liraki kisah lah hukum najis pon. Kau tu pindah ke sisi lain. Nomor 2 apa? Wa ayyung qiyal mahallah. Benar bersih pasir orang deka pelanangan nah. Artinya je ponten ku lagi oro. Kosot sekalian bersih, kedua kalian bersih boleh. Kata lo kali ki bersih cecer. Eka kudu tambahin kampak. Oke, jadi mana pertanyaan mana bi bersih sebelum dapat kata lo ketipan apa? Pakun kudu dapat kata lo. Benih sana Habib. Wajib kata lo Habib. Lah nikah ke atasnya deki Habib. Umpamanya telok kurang bersih, kan ditambahin boleh. Ternyata bersih yang kampak. Pak kali nah. Nikah wajib nambahin ke lemak untuk mengecil tak wajib namung sunat. Paham? Namung sunat. Umpamanya yoso boleh depak ka lemak pakun tak bersih. Yoso boleh depak kan ternyata pas bersih. Nikah sunat laki boleh Pak. Pokoknya sunat laki bagencil. Nikah mana bi ke atas telok. Mana bi ibabawa telok, pakun kudu beda ke telok karena paling sekonden oswan nikah, oswan telok. Nomor 2 kau tu pa bersih sedajen anu. Kenapa sedajen kotoran sebagai pelanang nikah. Nomor 2 wala ijifan najas. Kau tu tak kering panah najis nikah.
Tete mana bi mancenan lah kami pas ki abit ki pon teleponan. Sampai jeling aki pelandengan lah asat kemin kisah. Pengalaki beto tak bisa pon. Apa karena lah kering. Kila najis. Kati kenapa cara mana bila tak bisa? Kau tu asen kalaban aing pon. Tadi pompong mana bi akela kalaban boto pompong ki becah des tuli tuli anu tuli teko. Tuli bersih. Oke, selanjutnya wa Allah yang takil berharap tak ngalle pernah najis. Jadi mana beda orang terus akil kalaban beto tapi najis lah pon ngalle ni tak bisa kau tu kalaban aing pon. Jadi beda najis mungkin. Kelanon ni kapalanangan. Hasafan ni ka helm gitu teretan. Oke. Helm lagi sapon lah helm gitu nah paham situ aja pon. Lah ni ka akili se penapa se kemi ni ka akili sampai lebar dari helm lagi sa. Pas ibersihin diri kinton terus tak cukup. Apa? Karena pon lebat dari batas sampun. Jadi mana biar pon lebat dari batas tak bisa pon akela kalaban beto kutu akela kalaban aing. Jadi menika se nomor 4. Se nomor 5 wala yatru alaihi akharuh. Ben tak deteng deka najis nih ka deka pelandangan penapa najis selain. Jadi kenapa maksudnya panjenengan seumpamana apa deng tengki. Apa deng taruh akela sebeda ibudi. Ternyata buri nih kan. Ekilin aing sedari ada. Ini kalau tak bisa pon. Anak tak bisa. Pola najis sebeda ibudi ini kalau ancampur kalau ben aing najis sebeda ada. Paneka najis, paneka aing najis, pola aing najis. Bahkan ida buaki ini ka wala yusibahu maun ben kotu tak merede ka najis nih ka panapa aing. Dadi mana panjenengan akela seumpamana. Akel apa akemi lasari akemi akel akalaban beto pas itapo tap coba aing. Ani kalau tak bisa pon akel akalaban beto. Apa? Kuala campur akalaban bareng lain pon. Dadi palawan jenengan akel akalaban beto penyeng ke aing kadimin. Engki anu akalaban beto umpaman pertanyaan mangkin. Dan gula akel akalaban beto pakun tak bersih. Pakun ki beda lampada. Engki akel akalaban beto lah kana tak kira bisa bersih teretan. Pakun beda lampada nika. Dadi mana lampat aneka tak angkep tak yang apa aki sapora. Cuman lampat sapora ni kan ketipan apa? Lampat saya tak bisa elang kecuali kalaban aing. Jadi lampat saya tak bisa elang kecuali kalaban aing ni ke sapora. Kilo non merapi tepak ada buah naga seumpama apa ada ngeberna mirang kilo pakun semira. Yang kibur ini kan. Jadi saya wajib elang istinja ni kan apa? Kotoran kisah. Adapun lampat tak wajib elang. Cuman pelanggaran lampat saya tak wajib elang ni kah? Lampat saya tak bisa elang kecuali kalaban aing. Sipole syarat istinja ni kah? Wala yujawiz safhatahu wa hasyafatahu. Nah, jisu kutula tak lebat pon dari tempat. Jadi mana bicara ponten kula ki uro. Mana bi kelenon. Ni kah pelanangan hasyafan ni kah helm ah. Pas aing karin kemi ni kah agili pon sampai ke bobo, maka tak bisa pon. Kenapa? Lebat dari batas pon. Mana bi kelenon. Kau tu bi aing apa? Mana bi sebagian budi kak di mana batas. Bagian budi ni kak ketika aja ke alepet, maka nikah bagian nikah area nah. Angkep cepon orang mutur rek rok keron gitu terus. Oke. Mana bilang pon lebar di rok keron kak disa. Kela ampun kok kutu kalaban aing. Kati apa ki kelenon orang muros ki sila. Orang kebermen ceret kalak bisa pon. Mana bisa kira ki insyaallah ki bisa kalaban beto. Oke. Takcer kalacer. Berarti menika takcer kalacer. Pas selanjutnya kak ditok terakhir syarat kutuban apa? Wa antakunal ahjaru tahiratan ban kutuba depan apa si kosok kaki ini bersih. Mana bisa kosok kaki beton lai japon najis maka pakun tak suci. Jadi kutuba to atau betisu saya bersih. Lah syarat beto ban tisu ni kak. Saya pertama kudu gera dalam artian bonnya pas mana tisu cak lah tak gera pun dalam artian kesesi tak mudah ancor. Pas nomor 2 ayyakuna qolian. Kudu apa? Kudu ngelet. Dadi mana bi panjenengan keduin kacah sumpamana. Pas ikebaya lakelan tak bisa. Ana papolan kaca lecin. Dadi kudu apa? Kudu sabuk gero. Mau acorak saking tinggal kowe aing. Bijak we nyaing. Kene ket mana bi mendadak umpamana tepa ngirim nyeles badai pinggir jalan keburu aing tak sempat sing ngobengna. Ki aku ini kepalan orang ngaji. Jadi meskipun darurat ini kan beda caran ampun dari syariat sehingga kaudina pakun terjaga ben kaudina pakun ikranain sareng Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala. Iki. Nika se boleh saya perlu iye mutin nika dinto masalahna Eki, masalahna ceponten kula ki oro manabi betositong kodungalle dari tempat se lastare ekoso kaki. Pas bareng saya keluar saya wajib akela apa nih ka bareng napa? Itu buaki abe wajib akela nih ka. Mana bi bareng saya keluar nih ka bareng saya mabudek. Bareng saya mabudek. Ben bareng najis. Bareng saya najis ben saya mabudek. Mana saya mabudek artinya menyisakan bekas. Tapi mana bi beda orang seumpama mana keluar gelanon biarin saya getel kisah. Kisah kan tak menyisakan bekas. Beda yang polana buke kerkeni kisah bekas ya. Mana bi orang biarin tak wajib pakailah. Kati kenapa boleh orang yang kentok keluar angin tak wajib pakailah. Bahkan ada buaki orang si akela dari kentok ni ke makroh hukumah. Makroh hukumah. Atau setiap makin beda orang kelenun burin apa luan melolo. Tak wajib pakailah. Harap penikah budak ampun benih korokun budak bencen lecen aja pun. Meskipun budak, meskipun lecen enggak bisa keluar benih bareng najis. Jadi saya wajib ikelen saya pertama bareng nikah kotu najis ben kotu mabudak. Kati kenapa bareng saya keluar saya tak najis saya pertama belo. Si nomor 2 kelenun mani. Di mana beda orang yang keluar mani? Saya tak wajib pakailah aslinya. Mana nikah bahasa kelan nih. Nikah tak wajib pakailah meskipun wajib adus. Oke, artinya tak ketuli-tuli wajib pakailah gitu. Oke. Karena kenapa? Saya keluar meskipun membudak gak bisa bareng soceh. Umpaman makin pertanyaan makin dan kula apa adeng sih. Lenon. Apa adeng? Pas padeng dan kula jala abit tak nginum keluar ke leker kisah. Lah tak baca sekali rasan buri nih kak. Kati kenapa hokoma? Sesuai dari kaidah, sesuai dari kenapa dari takrif, dari referensi sebagai kitab, aslinya orang ini kan tak wajib pakailah. Mungkin lakaran gila padang saya keluar tidak menyisakan cabeca budi. Engki. Kok anggaplah sekalian kisah awak dia langsung tepungan kisah ke bawah, istilah ngaki lah kering kisah bu kalian buri kisah kering. Meskipun kun kuri keluar lah kering. Oke, namun ulama pakun apa pendapat meskipun sekak dintok bedena takut kenapa? Neka pakun takut cambur cepon. Jadi sebagian ulama ada si ada bu mun kalian padang ada betai meskipun sekering ane kapakun wajib akela. Cuman sesuai pelanggaran sesuai takrif mana bi kering enggak wajib akela ternyata. Umpamana orang keluar tangan yang anu leker seumpamana. Pas apa dia keluar leker kering. Oke. Jadi tak wajib akela apa bolan tak mebudak. Jadi saya wajib akela nika bareng saya keluar kotu najis ben kotu becah mebudak nah becek je kalau kenapa. Oke, mungkin kajian melemangkan peneka bisa sampai yaki kurang lebih yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.